नॉट द थियरिटिकली. थियरी एक लायक लिमिटाक लायक तुका खंयचें लायक मशीन लायक वर्क करता पळय तेन्ना लायक तुका तेजी थियरी वॉटेवर थिंग्स पॉसिबल आसा हें पळोवपा अनुमान लावपा खातीर करपा आसा न्ही जाल्यार थियरी इज इम्पॉर्टंट. पयलीं थियरी पळोवपा पडटा, पयलो फिगर ते काडपा पडटा आनी मागीर तें पॉसिबल आसा जाल्यारूच तेजेर काम करप. कॉन्सेप्ट आसा पूण अशें आसा ट्रायल एंड एरर मेथड आसता पळय काम करून करून शिकता. जसो लायक कोण तो थॉमस एडिसन या वॉटेवर थिंग्स बल्ब इन्वेंट केलो. कितें लाख बल्ब 1 करोड बल्ब केल्ले तेन्ना मागीर लास्टाक ताका फिलामेंटाचें मेळ्ळें आनी तो फिलामेंटेड डिजायन केलो. दीस इज वॉट एक्चुअल रियलिटी. ट्रायल एंड एररानूच जाता. 150 crores पॉप्युलेशन आहा आमचें. 150 crores लोकांनी ट्रायल एंड एररानूच शिकले न्ही आनी तांकां लायफभर तें याद उरतलें. लायफभर ते एक्सपर्ट जातले. आमी वेल्डिंगाचेच म्हणटा. आतां लायक तूं सदां वेल्डिंग मारत रावलो जाल्यार तुका लायक तूं एक्सपर्ट जातलो. विदावट एनी ग्लासीस तूं वेल्डिंग मारतलो. भरपूरशे वेल्डर मारता. आतां हांव फक्त भितलो वेल्डिंगेक जाल्यार तुका तें वेल्डिंग समजोवपाक सुद्दां ना. कित्याक कशें आसा जे पर्यंत तूं तुजें कनेक्टिविटी तुजें ग्रावंड सारकें आसा हें सगळें सारकें आसा त्या पर्यंत तुका ते इलेक्ट्रोडाचो जो करंट जनरेट जाता पळय तो सामको कितलो हें खबर ना म्हाका कितें म्हणटा तो कितलो एम्पियर करंट जाता तो खबर ना म्हाका. तो कितलो चार्जाचो तो हें आतां तो स्पार्क जाता तो. पूण तितून तूं फूल मारपाक शकता. इतलो चार्ज जाता तो फक्त तिजी नॅगेटिविटी थिंग हें तें कनेक्टेड आसा सर्किट कंप्लीट जाता म्हणून तो तुका शॉक लागना. थोडी तूं मारपाक शकता. तितून तूं भिवूनच रावलो जाल्यार तूं केन्ना वेल्डिंग शिकपाच ना. भरपूर अशें आतां गाडी चलोवपाचें सांगता हांव तुमकां. तूं सदांच जर भिलो जाल्यार तूं केन्ना गाडी शिकपाच ना. हांव तुका ऑन द स्पॉट हांव म्हाजें एग्जांपल दितां. म्हाका कार कोणेंय शिकोवना. हांव भायर बसली हांवें कार बॉट केली लायक सेकेंड हँड गाडी घेतली डायरेक्ट हांवूच शिकलो. 1 म्हयन्यान लायसन्स सुद्दां काडलें. दीस इज वॉट आय लर्न इन माय लायफ. आय लर्न मोर प्रॅक्टिकल दॅन थियरी. कारीक 6 गियर आसता हें अशें फुडें घालप तें तशें. आतां हांव एक्सपर्ट तुका इतलो सांगता हांव ट्रक्सूच चलयता. दीस इज वॉट माय केपेबिलिटी. आतां सायडीक मातसो प्रॉब्लेम जाल्लो जजमेंटा हेका तेका कित्याक ट्रकाची सायज व्हडली आसता गाडी सायज बारीक आसता. नाजाल्यार SUV चलयता हांव. LMV चलोवन LMV जर एक्सपर्ट आहा न्ही जाल्यार SUV चलोवपाक कांय प्रॉब्लेम ना. मातशें पार्किंगा मातशें प्रॉब्लेम जाता कित्याक SUV तुका मातशी लेंथ येती लांब येता आतां. सो हांव कसो पळय आतां भरपूरशें कितें कितें सांगलां हांवें तुमकां. जर तुमकां सपोज खरेंच दिसता हांव कितें उलयता तें सारकें उलयता जाल्यार प्लीज डू शेअर दीस व्हिडियो, डू लायक दीस व्हिडियो एंड प्लीज सबस्क्रायब माय चॅनल. आतां ताळो असो दुखपा लागलो इतलो उलोवन. हांवें तुमकां सांगलें स्मोकूय करता मदीं मदीं. म्हाका सिगरेट लागना. हांव ओन्ली इन ऑर्डर टू ड्रिंक दॅट वॉटर बिकॉज गोवान भरपूर ह्युमिडिटी आसा. आतां भरपूरशे जाण म्हणटा तूं नशेडी जाला आसतलो. तशें कांय ना. हांवें 1000 सिगरेटी मारीत जाल्यार सुद्दां म्हाका सिगरेट लागना. हांवें दिसा 1000 सिगरेट मारलेले आनी सगळो धुंवर भितर घेवन गेल्लेलो आसा. तुमी अशें म्हणटले आतां भरपूरशे लायक डॉक्टर्स ते म्हणटले ना तुजे लंग्स डॅमेज जाल्या जाल्यार म्हाजें MRI करून पळोवया. आगे मायट बी जाल्या आसत कित्याक भितर म्हाका दिसना. मात म्हाका केस येता कित्याक जेन्ना तूं सिगरेट मारता पळय तेन्ना तें निकोटीन आसता भितर आंगांतलें सगळें उदक ओडून घेता. सो आतां हांव व्हिडियो वाडयना. प्लीज डू लायक टू शेअर एंड सपोर्ट माय चॅनल एंड थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.